বলছি ফারাক্কা থেকে আমরা আগরতলায় যাব, এই তো দুর্ঘটনা ট্রেন এখন রিটার্ন যাবে তাই বলছে। হ্যাঁ, আমরা কাল থেকে বসে আছি। হ্যাঁ, সমস্যা আমরা এই ট্রেন আর যাবে না। আমার সমস্যা এখন কিভাবে যাব, আমরা পয়সা করি না, এখন খেতে পাচ্ছি না। এখন অনেক সমস্যা এখন পড়ে গেছে। সমস্যা তো হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ হচ্ছে। আর লামডিং দিঘা দেখছি দুটা জিসিবি যাচ্ছে মাটি পরিষ্কার করানোর লেগে। এই সকাল মর্নিং 9টার দিকে আমি দেখেছি লামডিং প্ল্যাটফর্মে এখন পার লাইনে যাবে, মাটি চাপ করবে, প্লাস লামডিং প্ল্যাটফর্মে ভেন্ডারদের ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ হয়ে আছে। क्या एक प्राकृतिक आपदा है। हर साल ये लैंडस्लाइड के लिए होता है हिल सेक्शन में। रेलवे अपना तरफ से हर कोशिश मुमकिन प्रयास कर रहा है, लेकिन बात क्या है कि प्राकृतिक आपदा में किसी का हाथ नहीं रहता। बारिश लगातार हो रहा है और जहाँ तक ये हिल सेक्शन का मामला है, ये पहले से ही हर साल 2-3 दिन के लिए बंद रहता है, फिर से चालू हो जाता है। और यहाँ में हम लोग का बिजनेस भी बहुत एकदम खराब चल रहा है। और सबसे बड़ा बात है, जो यात्री लोग वो लोग भी बहुत परेशान है, क्या करेगा नहीं करेगा, वो लोग भी एक टेंशन में है। और रेलवे वाला अपना इंक्वायरी में वो लोग को सब जानकारी दे रहा है अच्छा से, कैसे जाना होगा, क्या करना होगा। हाँ, तो मोटा मोटी अभी का जो एनवायरनमेंट है, अम्बाबुची मेला भी चल रहा है। हाँ, वो अम्बाबुची का टाइम में थोड़ा तो यहाँ में बारिश होता ही है। ये तो एकदम मतलब कि पहले से ही चल रहा है। बिजनेस का हाल बोले तो बिजनेस एकदम ठंडा है। अभी तो देखिए पहले से ही बिजनेस हम लोग का एकदम 60-40 हो गया। तो अभी इस सिचुएशन का वजह से हम लोग का बिजनेस एकदम मतलब क्या बोलेगा, एकदम ही खराब हो गया। स्टाफ चलाना मुश्किल है। हाँ, स्टाफ लोगों का भी पैसा देना पड़ेगा। हाँ, तो यही बात है। हम यही हमारा एक ऊपर वाला से, माँ कामाख्या से एक विनती रहेगा, या विनती बोलिए या अर्जी बोलिए। हाँ, बोले सब अच्छा से ठीक हो जाए, फिर से हम लोग का काम धंधा दोबारा ग्रो हो सके, यही बोल के हम अपना बातें खत्म करना चाहते हैं। রেল বিভাগের কাছে একটাই বিলম্ব অনুরোধ যে যত তাড়াতাড়ি পারে আমাদের যেটা ভূস্খলন হয়েছে আর কি, ল্যান্ডস্লাইড, ওটা তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি পারে সম্ভব ক্লিয়ার করার দরকার। কেননা এখানে অনেক ভ্যান্ডার আছে যারা এইটার উপর জন্য স্টেশনে কিছু প্যাসেঞ্জার আসার পরেই তখনকার ওরা কিছু উপার্জন করে, কিন্তু এখন তো সবই বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেশন পুরো নীরবতা হয়ে গেছে, স্টেশনে কোনো মানুষই নেই। যা কয়েকজন মানুষ এখানে শুধু আছে। আর এখন এটা যত তাড়াতাড়ি পারে সম্ভব হোক, আমাদের কাঁচামালও যাচ্ছে না বদরপুর এরিয়াতে। আমরা এই সব ট্রেনের উপরে ভরসা আমাদের। রেল বিভাগের একবার বিশেষ করে অনুরোধ যাতে যত তাড়াতাড়ি পারেন যাতে সেই ভালো। যত অসুবিধা হচ্ছে এখন রেল বিভাগের যত তাড়াতাড়ি পারে যদি আমাদেরকে এই জায়গাটা থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি ঠিক করে দেয়। আর আমাদের যত যাত্রীরা আছে যারা এখানে এখনো বসে আছে, যারা যাওয়ার জন্য বদরপুর, শিলচর, আগরতলা, তারা এখন বহুত এখানে এসে করছে, তাদেরকে তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে তারাও যদি একটা সুবিধা পায়। যখন নষ্ট হচ্ছে, আমি যেমন সবজি পাঠানোর চেষ্টা ছিল কিন্তু সবজি যেতে পারছে না। আমাদের হাইওয়ে রাস্তাও বন্ধ, ট্রেনের উপরে ভরসা ছিল, ট্রেনে যেত, তো ট্রেনও অনেক, আমার পরশুদিনও অনেক মাল পৌঁছে গেছে এখানে। হ্যাঁ, 5-10 কুইন্টালের মতো মাল পৌঁছে গেছে, আমার 1 টনের মতো মাল টোটাল। তো যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।